Fish on! Bienvenue sur la chaîne Paka Fishing les amis. Et oui, c'est la première partie de pêche de la saison 2025. On est début mars et je pêche notamment avec mon ami Chris, que vous verrez tout à l'heure sur le bateau. Et sinon, nous sommes dans la région de Roas pour attaquer ce début de saison. Allez, bisous à tous et je vous dis à tout de suite. Colorier pink et multicolore. Light multicolore. Oh là oui, la différente. Parang malaki daw. Ang malaki. La différente. Pink shade. Malaki. Oh non. Si. Ah oui, malaki. Ah, Voilà, yes. finish. Hein? Finish. Finish? Ouais. Fish on! Oo, mag-iisang case pa mamaya. First drop. Ha? First drop. Tugba, hindi. Isang case to mamaya. Ay, oo, paano yan? Yeah! Go, Cedric! Okay lang pa. Ay, oo, pala, i-delta natin para... Fish on, bro. Fish on. No. On. No big, no big. No big. Yeah. Ano dito, mga isda? Para sa masahid yung line niya sa akin. Je pense Paka Fishing! Ang line niya sa akin. Sana maano, Nagaganyan yung line namin. Nararamdaman ko. Siguro ka ba kasi scary dyan? Naman ang net. Ha? How many meters? Gumalaw kasi magkakagasgasan line namin. Ça c'est Roas, hein? Nagyakapan yung line namin eh. Dapat yun ano muna sir. Pero mahigpit. Hindi, naka-play lang. Para madala lang ng ano. Oh, yung dalaw. Ha? Good, good. Ouais. Ah! Tranquille, tranquille. 200. Takot lang. Bangka natin hindi masyadong Agos ilalim. Gitna ata ang agos. Gitna ata. lalim kasi laki ang tubig. Yung line mo sir. Hindi, nagyakapan yung line namin nung Sana. Oh là 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 là. pulupot ba? Kaya nga, isuot-suot mo doon sa ano niya. Yung ano mo. Yan. Sige lang. Kapit niyan. Oo. Aïe 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 aïe. Yun. Ya 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 ya. Vas-y, 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 vas-y. Ok, good. Yeah, okay, good, 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 good. Vas-y, Chris. Good fight, good fight. Diba? Yeah. Kaya yung line mo lipad. Doon na, sa ano, bumaran. Bakit daw? Yan, next na. Sige lang, no. Hindi ako nakadrop. Nakalock lang. Ah, Ruby Sniper. Ruby, ah? Ano? C'est Ruby? Grabe. Oh, Ruby. Ba't may nylon? Ah? Ay, nylon. Leader ko yan. Faut pas faire. Ok les amis, donc là je pêche avec une canne donc Ajaccio, c'est donc c'est Stand qui fait ça. Voilà, donc taille 1,80 m. Et je pêche notamment aussi avec un moulinet Shimano 2001. Et pour la tresse, j'ai 500 mètres de tresse. J'ai un fluorocarbone de 3 mètres qui fait 70 lb. Voilà, et on utilise des jigs aujourd'hui de 400 grammes.
Et coloris que j'ai utilisé aujourd'hui, et ben c'est la couleur rose et couleur orange. Donc voilà, allez, peut-être à tout de suite. Fishon. Yun, fishon. Nice. Good job. Fishon. Double hook up. Pero, ito. Hindi na natin pandaram. Oh, wag na. Wag, ayun na pandaran. Ayun na, Alalay ayun na na. lang dira, Kidili bitaw siya mo minor. Hindi nga. Ipaspas kayo siya ini-start nimo ba? Nagaluad kasi yung ano yung good spot. Good spot. C'est the same spot pas ça? Same spot, same. Simple. Il y a fiche. Hein. Dili din mo forever. Adjust natin yung minor na yan. Ano ba niya? Hina lang dito. Para to sa usa gani nga ana niya hinayra. Siguro ang ano yan, sir? Ang ano niya, sir? Pigilan niya ka, pag magilit mo siya, pigilan niya. Hindi, garilis man na siya pag ano. Yung karilas nga, pero ginapigilan niya pa yung ano, hindi mag-ikot pabalik. So magilan mo siya. Baka may picture yung ano niya, sir? Yung... Alam niya yan. Tinik niya yan. Ha? Tinik niya yan. May check ko. Pag tapos ng laban niya, i-check natin. Check. Fiche, hein, rose. Oy. Hirap hawakan, baka masisita yung pagdaw. Oo, makik. Susi. Prise, double prise. Wow. Tanggal na naman yan. So yan, pinauli ko na kayo ng pinauli ha. Maganda yung spot na to. Yes. Pagka-fishing, catch and cook. Catch and cook. Ha, told you. You will be happy with catch and cook. Catch and sell. Catch and sell. Hindi na cook. Di na cook. Ah, c'est joli. Catch and forsal. Catch and Muna mo forsal. catch for sal. Ya pa cook. Kung ano yung kanina, parang nagluwag ko pag panda. Naglagaw kay nagindok siya eh. Kung sabi Wala, na. Ango-ango. Anak pa. Kaya maliliit lang daw muna. Pero sa merkado, okay na nga baligya. O ganyan ma'am yung magaganda man sa Oo, palengke. kay kami mapalit nig anak kadak kay kung dako sad kaayo murag. Kana siya lami na. How much May mo Usian to? jigger kasi yung hawak niya. Yung reel niya Usian jigger. Layo-layo na. Before, ayun. Oh, big. Oh, big. Ah, Nakita mo yes. yung bubula doon, madam? Unahan. Ha? Yan o, pula niya. Yung bula niya yun. Oo. Yan. Big! Big Ruby! Wow! Big, non. Parehas. Big! Lola, Lolo. Malaki Ah, brother! Ah, nice. Malaki! Ah, yes. Nice! Nice forsal! Forsal. Nice forsal! So, try natin. Ah, yes. Laki. Diba? Malaki. Ah, paka-fishing. Paka-fishing! Okay, good. Sige. Bon bah voilà les amis, bah là je pêche au moulinet électrique. Pourquoi? Bah parce qu'on a pêché toute la journée. Et j'avoue ça fait du bien. D'où l'électrique en fait.